Afternoon, I will introduction myself before explaining this topic. My name is Selvian Jai, accounting major. That the introduction. Let's start the presentation. Sorry if there are any mistakes. We meet again here by discussing 5 topics which include meeting, talk about daily activities, check inventory, entertainment inventions, tell about family. Well, let's start discussing one by one. The first we discuss about chapter on meeting. In a meeting, what we must initially do is to establish goal. Introduction or goal communication. Namely introduction. Why do we need introduction? Because if we don't know someone, how can we talk and get to know someone's traits, and making introduction must consist of 2 or more people. Oke, kita berjumpa lagi di sini untuk membahas 5 topik. Yang pertama, pertemuan, bicara tentang aktivitas sehari-hari, memeriksa persediaan, hiburan dan undangan, dan kelima, menceritakan tentang keluarga. Jadi, di dalam pertemuan, harus ada yang namanya perkenalan, karena tanpa perkenalan kita tidak bisa mengenal situasi seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi dalam melakukan pertemuan atau perkenalan pasti terdiri dari 2 orang atau lebih, sehingga kita dapat menanyakan asal seseorang. Jadi untuk menyatakan so below is an example of how we ask someone by using a statement with be a possessive adjective. I am from Mexico, I am. You are from Brazil, you are you. She from Brazil, you are you. She from Japan, she hers. This is the Japan, she has hers. Jadi di bawah ini ada 3 contoh menanyakan asal seseorang dengan menggunakan pernyataan dengan be, kata sifat posesif. Yang pertama, saya dari Meksiko, saya. Anda dari Brasil, Anda adalah Anda. Dia dari Jepang, dia miliknya. This is the discussion for the meeting. Hopefully it will be understood. Demikian pembahasan untuk pertemuan, semoga dipahami. Kita lanjut dengan pembahasan yang kedua tentang aktivitas sehari-hari. Continue to the second chapter which discuss daily activities. In this topic, we discuss about daily activities. In discussing this topic, we need interrogative sentence. There are several questions, words, namely what, where, when, who, we, and how. Jadi di pertemuan kedua ini kita menanyakan tentang aktivitas sehari-hari. Jadi dalam menanyakan aktivitas sehari-hari, kita membutuhkan 6 kata untuk menanyakan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Yang pertama, apa? Yang kedua, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada beberapa contoh, saya akan membahasnya satu persatu. What? To ask about something. Place? To ask place. When? To ask the time. What? To ask about the person or persons. Why? Ask about reason. How? To ask about ways and conditions. Artinya, apa yang harus ditanyakan tentang sesuatu, tempat bertanya tempat, kapan menanyakan waktu, siapa yang harus ditanyakan tentang seorang atau orang, mengapa bertanya tentang alasan, dan bagaimana cara menanyakan tentang cara dan kondisi. So those are the words we
to see in asking someone adjective just for example. How your work today? Is it going well? So that's no example. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Apakah berjalan dengan baik? Jadi itu salah satu contohnya. Continue with the next topic. Lanjut dengan topik berikutnya. Continue with the third topic. Which is discussing about checking inventory. The one demonstrative. We use on one for singular nouns and on for plural nouns. We use this singular and this plural as pronouns. Focus grammar. How much does this necklace cost? The necklace, which one is for to send this one. That one, the blue one. How many earrings is this? Those the earrings, which one? There are 16,000, which is a question word referring to a speech item early mentioned. For example, which is a question word referring to a speech item already mentioned. For example, what kind of coordinates do you want? I want to repeat. I want this one. I don't want that one. Which one is yours? This is mine. It's mine. This one is mine. It can be plural. Which does do you want? I want ribbons. I want this one. I don't want the one. Jadi lanjut dengan topik ketiga, yaitu salah satu demonstratif. Satu dan satu demonstratif, yaitu kami menggunakan satu untuk kata benda tunggal dan satu untuk kata benda jamak. Kedua, kami menggunakan ini tunggal dan ini atau jamak sebagai kata ganti grammar. Fokus. Berapa harga kalung ini? Kalung itu yang mana? Ini 42.000. Artinya kami menggunakan suatu kata benda tunggal dan satu kata benda. Jadi contohnya saja bilangan uang. Jadi kalau uang semakin besar, jadi benda tunggalnya semakin bertambah. Jadi contohnya 1 juta. Jadi ada beberapa benda tunggalnya sudah menambah sehingga dinamakan jamak. Jadi di dalam topik ini kita membahas tentang ada contoh grammar fokus yang membahas tentang tunggal atau jamak, yaitu menanyakan harga kalung mana yang ingin. Jadi ada salah satu di sini itu 42.000. Nah, jadi udah lebih dari tunggal. Jadi bisa dinamakan yang namanya jamak. Ada contoh di sini. How much it costs? Stephen. A look at those earrings, Maria. They are perfect for you, Maria. This red one, I am not sure. Stephen. No, the yellow one. And then, yellow is not a good color for me. Stephen, will the necklace, but Mary, which one? The blue one over there. How much it costs? That's for 2,000. The explains. Hi, let me get it for you. This is your birthday present. Happy birthday. Jadi di percakapan tadi membahas tentang berapa harga barang yang mereka inginkan. Contohnya kalung, harganya 42.000 dan yang satunya 18.000. Jadi kalau 18.000 menurut Stephen itu sangat murah. Jadi Stephen memilih anting untuk Maria yang harganya 42.000. Itu cocok untuk Maria. Jadi demikian topik ketiga. Kita lanjut dengan topik keempat. Chapter 4, Entertainment and Inventions. Modal lecture helping a verb using the express ability, possibility, permission, or obligation
modal pairs or semi-modals are used to express the same things as modals, but are combination of an auxiliary verb. The proportion to modals and semi-modal in English are. Jadi, phrase modal digunakan untuk mengekspresikan hal yang sama dengan modals, tetapi merupakan kombinasi dari kata kerja bantu dan preposisi. To, modals dan semi-modals dalam bahasa Inggris adalah can, call, my baby, must, will. Jadi artinya bisa, mungkin, may, harus, akan. Believe after with you, do you want. Now first example. Would you like some tea? Would you like a glass of water? Would you like some cake? Do you want meganich? More answer. With friends, yen, thank you or no thank you. Jadi artinya penawaran sopan dengan apakah Anda mau, apakah Anda ingin, phrase kata benda. Contoh, apakah Anda mau teh, apakah Anda ingin segelas air, apakah Anda ingin beberapa kue, apakah Anda ingin majalah. Jawaban lainnya bersama teman, ya terima kasih atau tidak terima kasih. Fokus grammar. Will, verb, to verb. Do you want to go out on Friday? Yes, while, thank you. Yes, I really want to go. Do you want to go the football game? I want to, but I have to work overtime. I want to, but I need to save some money. I want to, but I want to visit my parents. Contraction. I will. Akan, kata kerja ke kata kerja. Apakah Anda ingin pergi keluar pada hari Jumat? Ya, saya akan. Ya, saya ingin. Terima kasih. Ya, saya sangat ingin pergi. Apakah Anda ingin pergi ke pertandingan sepak bola? Saya ingin, tapi saya harus bekerja lembur. Saya ingin, tapi saya perlu menghemat uang. Saya ingin, tetapi saya ingin mengunjungi orang tua saya. Kontraksi. Saya akan. Lanjut dengan topik kelima, yaitu Chapter 5 Tell me about your family. Menceritakan tentang keluarga Anda. Yang pertama, father, mother, brother, sister, grandpa, grandma, putri, son, auntie, aunt, god, nephew, stepmother, stepfather, foster children, foster drums, stepfather, foster children, foster daughters, cousin, only child, first child, the last child, parents, grandfather, siblings. Ini kosakata keluarga: ayah, ibu, kakak, nenek, putra, putri, paman, aut, keponakan yang baik, ibu tiri, ayah, anak asuh, anak perempuan, asuh sepupu, anak tunggal, anak pertama, anak terakhir, orang tua, kakek nenek, saudara kandung. Inquire about family conversation. How many people in your family? There are people in my family. How many brother and sister do you have? I have brother and sister. How you have a good family? Thank you. Tell about your family. I have a daughter and a son. How you have a good family? Also write text about family. Jadi dalam topik ceritakan tentang keluarga Anda. Jadi dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, tante, nenek, kakek. Jadi di dalam sebuah keluarga, seseorang ingin menceritakan bagaimana situasi keluarganya, pekerjaan keluarganya, bagaimana pendapatan keluarganya. Jadi dinamakan ceritakan tentang keluarga Anda. Jadi contohnya saja, saya ingin menceritakan tentang keluarga saya. Yang pertama, keluarga saya petani dan bla bla sampai dan akhirnya menceritakan sampai kakek nenek, ya. Jadi demikian topik yang kelima. Mudah-mudahan berguna dan bisa dimengerti. Maaf kalau ada kesalahan kata. That's my discussion. I am sorry if there is a word error.